Ayan. Hello guys, ayan dito ako sa may toll gate ng Skyway. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ay, tutumba guys. Ayan. Ayan, good morning guys. Nandito ako sa airport. Papunta akong airport. Ayan. Kita nyo guys. Yan yung Chowking guys, oh. Pabrika ng Chowking yan. 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 Ito ko sa Skyway guys. Ayan guys. Skyway ako guys. Yan. Yan. Oh, yan oh. Hello guys. Good morning guys. Ayan. Ayan guys. Ito ako sa may Skyway. Papunta akong airport guys. Terminal 3. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Ayan yung dating ano guys, oh. Fan of the Philippines. Ayan, ayan, yan. Yan. Ayan, oh. Yan yung ano dati guys. Ay, mataas yung slide na yan, oh. Yan. Yan. Sa Alabang. Ayan. Tapos pakita ko sa inyo. Ayun. Yung Manila Bay. Ayan guys. Yan. Yan yung Manila Bay. Yan. Yan. Diba? Yan guys. Ayan guys, oh. Paranaque. Yan. Yan yung Manila Bay yun. Manila Bay. Ayan guys. Yan. Yun o, Manila Bay. Diyan yung mga maraming bangus sa tilapia guys. Diyan kinukuha. Yan. Diyan kinukuha yung mga bangus tilapia. Yun, sa ano na yan. Manila Bay na yan guys. Yun. Yun guys, oh. Yan. Yan. Yan guys. Yan guys. Kabilang side guys, yan. Yan yung papuntang Alabang, Laguna. Yan, papunta yan doon. Batangas. Yan. Dito naman sa akin papuntang Makati. Yan. Sun City. Yan. Guys. Yan, ilalagay ko lang sa ano guys, ha. Kasi bawal kasi sa ano to eh. Master. Ganun. Nalalaglag guys eh. Nalalaglag ang aking camera. Nalalaglag siya guys.
malambot na eh. Malambot na. May speed limit dito guys. So hanggang 60 lang, hanggang 80 lang ang speed limit dito guys. Minsan inaabot ko rin ng 100. Pitik-pitik lang ba, pitik-pitik. Bye guys, bye bye. See you again.